kahimtang sa panahon ng latest news. Dayon sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning. Good morning usab Sir Ariel og sa ato ang mga sukiti paminaw ug mga latest with update para karong adlawng Huwebes. Kining hinay nga habagat o southwest monsoon mo'y nakaapekto diha lang sa amihanang bahin sa Luzon. Og sa atong monitoring wala tay gibantayan o gipaabot nga LP bagyo nga posibleng maporma sud o duol sa atong Philippine Area of Responsibility. Maong sud sa 24 oras ang tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo. Makas natin gapunta ning generally fair weather condition na ay aksarangan ug higayon init nga tempo sa panahon. Nagiputay mga tsansa ning mga patak-patak na mga pag-ulan tungod ni sa localized thunderstorms sagad mas natin sa hapon o sa gabi yun man sa kadlawon. Pero mga orasan natay mga offshore o mga localized thunderstorms diri sa aning sa atong mga kadagatan sa inland seas nato, aning kadagatan duol sa may Camotes Island, habagatan nga bahin sa Bohol og diripod diri sa may western section diri sa may Asturias o Tuburan area. So posible nagya pa yung mga pinalid ani mga hangin, nagya pa yung mga light to moderate rains masinati ani nearby areas nga mga landmass. Kaimtang sa ato ang hangin ng kadagatan, wala tay gale warning. Ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan o gatong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 3:35 sa hapon nga nagimabon nga 0.3 meters ug motaob sa alas 6:20 ugma sa buntag nga nagilawmon nga 1.4 meters. Atong temperatura 26 ngadto na sa 33 degrees sentigrado ug atong haring adlaw nisubang karong alas 5:35 sa buntag ug mosaluk unyang alas 6:02 sa hapon. Og matong latest kay dili sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph, yung may butag sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Merlas, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlang Huwebes, pizza 15 bulan sa Agosto tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pamukauban kang kubra in action. Panaw ka o paminaw sa'yo sa kabuntahan.